Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bright People. Nah, ini di sesi ICT Accessibility kali ini ya. Ini loh, here we go. iPhone 14 Pro guys, sudah sampai. Nggak sampai sih, jadi tadi karena saya tinggal di Adelaide, Australia, dan kebetulan tempat tinggal saya tuh deket banget sama Apple Store yang ada di Rundle Mall. Jadi tadi kita pick up barangnya habis Jumatan guys, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya ya, ketika kita coba untuk order itu. Dan ini barangnya, tada, iPhone 14 guys, yang di purple. Kotaknya warna apa, Bib? Ini putih katanya. Gitu. Kotaknya warna apa nih, putih sekarang? Oke. Ya, jadi ini barangnya guys. Dan tadi pas di Apple Store itu, karena kalau dulu kan ini ya, kalau zaman-zaman dulu ya mungkin belum model online order gitu, pre-order online, jadi kalian sampai ngantri-ngantri. Jadi pas datang itu sekitar jam 1.30 tuh memang cukup ngantri juga, tapi tuh ngantrinya sepertinya tuh buat mereka yang tidak pre-order. Jadi mungkin yang pengen beli unitnya langsung, mau dia ngecek barang, mau lihat-lihat barangnya, dan itu mereka pada ngantri. Itu lumayan banyak tadi di depan Apple Store-nya. Cuman buat yang sudah pre-order, jadi saya tadi hanya butuh masukin itu ke wallet, aplikasi wallet yang ada di iPhone, terus tunjukin ke petugas di sana, nanti di-scan kayak barcode gitu, dan kita tinggal langsung diambilin barangnya. Dan nanti ketika datang itu juga langsung dilayanin ya, jadi langsung sama istilahnya Apple Specialist. Jadi pas datang langsung dicek, langsung barangnya ada. Pastinya ada sih, karena memang udah dijadwalin kan buat datang jam segitu, dan disuruh duduk dulu dan barangnya dianterin. Dan hebatnya lagi bahwa di sini sudah inklusif ya, jadi karena tahu saya visual impairment, jadi sama petugas itu juga sebelum ngasih barangnya dia konfirmasi dulu bahwa barang yang dipesan itu adalah ini iPhone 14 Pro di purple, storage 128 GB. Nah, itu baru deal dikasih gitu kan. Oke, jadi itu sih pengalamannya untuk hari ini, siang tadi di Apple Store. Nah, sekarang kita mau unboxing ya, dan juga setup. Jadi mana nih? Ini ya, green pill-nya nih, Bim ya? Tarik ini ya? Hah? Ada dua atas bawah. Dua-duanya ditarik ya, berarti? Oke, kita tarik sini. Mana? Salah arah. Salah arah. Dari arah sebaliknya. Di arah sebaliknya? Bukan itu yang ditariknya sebelah. Yang satunya? Ini? Iya. Oh iya nih. Keras ya? Oh iya, betul nih. Set, oke. Sini ya. Terus, jadi di bawah ini ada ini guys, ada kayak semacam, dulu namanya green pill. Ini warnanya apa sekarang? Masih hijau sekarang? Udah enggak kan? Oh, hijau juga. Jadi kayak ada yang bentuknya kan kotak yang nanti tuh bukannya dengan ditarik ke atas gitu, kayak slop gitu bentuknya, dan di bawahnya tuh ada pengaitnya gitu, dan ini ditarik buat kayak buka lemnya lah gitu ya, kaitannya. Nah, itu ada dua, ada kiri kanan, terus kita tinggal angkat aja. Ini kan tinggal diangkat, zup, nah gitu ya. Kita taruh di sini, dan ini guys unitnya. Dan ada iPhone-nya itu ada ini ya, ada kayak semacam kertas pengait di bawahnya gitu. Jadi bukanya itu nggak perlu kita tengkurepin boxnya biar iPhone-nya keluar ya, tapi cukup ini aja nih, diangkat ini. Set. Nah, here we go guys, here we go. Nah, ini unitnya, iPhone-nya yang Pro ya, yang 6,1 inch, dan deep purple ya, gelap ya, ungu tua ya, ungu terong. Ungu terong. Nah, itu ya, warna jagoannya kan dia ada yang silver, gold, deep purple, sama apa tuh, black space atau apalah intinya. Nah, ini kameranya sih sama yang 13 agak beda ya, lebih gede ya katanya. Sama ya. Oke, kita taruh dulu, kita lihat ada apa aja di sini selain kotaknya tadi. Ada
nih di dalamnya? Oh, ini biasalah kabel ya. Kabel yang masih apa nih? Lightning to C ya, Type C to Lightning ya. Terus biasa ada kitab-kitab yang stikernya di sini kan ya? Yang mana sih, dapat berapa stikernya nih? Atuh. Stiker yang seharga $1.749 nih. Yang mana stiker yang ini? Bukan nih. Yang ini. Ini. Atuh ini doang. Oke lah, inilah pokoknya. Kita taruh lagi. Nah, taruh dulu aja. Nah, ya udah itu aja isinya, nggak ada yang lain gitu ya. Cuman itu aja. Nah, sekarang kita coba untuk ininya mana? SIM ejectornya di sini kan ya? Oh, ini dia nih. SIM ejectornya di situ juga, tempat kitab-kitab tadi. Oke. Oh, jadi masih pakai SIM kan ya? Oke, kita coba nih ya, kletek dulu ya teman-teman. Nah, nih kan. Iya. Sensasinya di situ ya. Oke, ini coba mana ininya ya? Di sebelah kanan sini kan harusnya. Oh, ada nih, ini ya, kiri ini ya. Oh, sama kayak 13 Pro ya. Coba kita buka. Tadi. Mana tadi, itunya? Ejector. Ejectornya mana tadi? Oh, ini deh nih. Coba. Oh, ternyata kalau di US dia kan masih tinggal eSIM ya semuanya. Kalau di sini di versi Australia ini masih ada itunya. Mana nih lubangnya? Jadi di sebelah kirinya guys, coba cari aja di raba-raba di sini yang ada. Di sini kan ya, ini kan nih. Bukan ya? Di mana sih? Yang ini benar kan? Oh iya betul, masuk. Di sini. Agak keras ya. Nah, oke. Sip. Sekarang saya pindahin dari iPhone jadul saya. The Legendary nih, Legendary. Legendary SE generasi 1. Oke, kita nyalakan sekarang iPhone-nya. Katanya sih ada ini ya, isunya ada fitur accessibility ketika hidup dia bunyi kan. Coba kita cek ya. Nggak ada tuh. Bim, udah hidup belum, Bim? Hidup belum? Ah, belum. Ada. Oh, nggak ada, ternyata nggak ada bunyi. Terus ini? Setup ya? Coba langsung coba kita nyalain voice over bisa nggak langsung ya di ini tuh nah bisa ternyata. Oke, jadi ketika dia hidup langsung kita tekan tombol power 3 kali, tek tek tek, voice over hidup guys. Coba ya. To go home, slide one finger up from the bottom edge until you feel the first vibration and lift your finger. To use the app switcher, slide up farther from the bottom until you feel a second vibration and lift your finger. If you move too far to the left or right, a rumble vibration will indicate the gesture was cancelled. To use control center, slide one finger down from the top edge until you feel the first vibration and lift your finger. To use notification center, slide down farther from the top until you feel a second vibration and lift your finger. Nah, itu tadi kayak semacam quick tutorial ya dari si iPhone. Jadi kan ini karena beda kan, maksudnya nggak beda sih. Kan terakhir iPhone ada tombol home itu kan terakhir di iPhone 8 ya. Dan sekarang juga masih ada di iPhone SE generasi 3 juga masih ada.
Jadi karena di iPhone yang tidak ada tombol home ini, nah itu tadi dia ngasih tahu bagaimana caranya untuk kita ke home. Kalau home itu ya satu jari dari bagian bawah iPhone-nya di flick ke atas, diusap ke atas, set, tapi jangan jauh-jauh. Kalau agak jauh nanti jadinya di app switcher yang biasanya kalau di tombol home itu kan double 2 kali tombol home ya. Nah terus kalau misalnya control center itu satu jari dari atas ke bawah, set gitu. Kalau agak jauh tuh jadi notification, ya begitu tadi guys. Wah tuh dia tuh. Swipe up to open ya. Setup English. Nah, kita setup dulu. English. Pilih English. Select your country or region. Heading. Country. Australia. Australia dong. Setup. Back. Quick start. Heading. Quick start. Bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign in and set up. Set up manually. Button. Set up manually. Button. Bring your current iPhone or iPad near this iPhone to sign in and set up. Nah, ini dia tuh bisa ini ya. iPhone itu sekarang dia ada fitur, nggak sekarang sih, mulai beberapa iOS sebelumnya itu dari iOS 14 kalau nggak salah. Jadi bisa langsung quick setup, jadi bisa langsung deketin iPhone kita yang lama. Lalu dia nanti akan ngambil konfigurasi dari iPhone yang lama untuk ini biar lebih cepat. Cuman ini kita manual aja ya. Choose a Wi-Fi network. Dig binging swigs. Direct 67. Dig belongs. Dig direct house of Optusun Phantom 9. Cari Wi-Fi. Dig direct house Optus Phantom 9. Password A Alpha. Join. Delete. Oh ya ini misspelled word. Edit. Kita ganti dulu. Typing mode-nya jadi touch typing ya. Tadi saya rotor. A P Q A A. Wah, ada ternyata enak juga ya pakai 6,1 inch. Saya sebelumnya kan pakai 13 Pro Max itu 6,7 agak lebar. Ini kayaknya ya antara iPhone yang kecil SE saya sama 13 Pro Max. Enak juga sih. Oke, tunggu. It may take a few minutes to activate your iPhone. Apple collects hardware. It may take a few minutes to activate your iPhone. Oke, dia activate dulu. Sebentar, kita cek di atas. Mobile. 4 of 4 bar 249p 24 mobile. Oke, dapat. 4 of 4 bars. Signal strength. Oke, jadi ternyata tadi bener ya masukin kartunya ya. Phantom 90s 80% battery 80%. Nah, ini kayaknya buat ngecek status di atas lebih enak ya si Dynamic Island ini kan ada di Dynamic Island. Coba ntar kita nanti ya, setup dulu. Continue. Face ID. Heading. Face ID. iPhone can recognize the about Face ID and continue. Dia minta Face ID ya. Set up later. Button. Setup later atau coba kita setup sekarang aja ya. How to set up Face ID. First, position your face in the camera frame, then move your head in a circle to show all the angles of your face. Move your face in the circle. Oke. First, position your face in the camera frame, then move your head in a circle to show all the angles of your face. Suruh begini nanti ya. Get started. Oke, coba. Button. Get started. Button. Get started. Cancel heading. iPhone can recognize about face up. Continue. Set up late. Continue. Set up. How to set up face. First, get started. Get started ya kan? Get started. Position your face within the frame. Head position correctly. Starting first scan. Accessibility options. Head position correctly. Starting first scan. Move your head slowly to complete the set. Head position correctly. Starting first scan. Move your head slow. Reposition your cancel. Your face is out of head position correct. Accessibility. Start again. Start accessibility options. Button. Coba search option gimana? Cancel. First scan. Cancel. Follow the arrow. Heading. Reposition your face within the frame. 88% completed. Gini harusnya nih. Reposition your head to the center. Then tilt your head down and to the left. Head position correctly. Starting first scan. Your face 100% completed. Oke. Set up.
Use Face ID with a mask. Oke, sekarang pakai mask ya. Tadi suruh nunduk-nunduk ya. Oke, pakai mask. Use Face ID. Face ID is most accurate. About Face ID. Use Face ID with a mask. You won't need to wear. Use Face ID. Position your face within the frame. Heading. Near top right edge. Near right edge. First Face ID. Try again. But set up. First, remove your mask and cancel. Cancel. Remove your mask in a safe environment to set up Face ID. One face near right edge. Oke, remove. First Face ID. Try again. Set up. Try. First Face ID scan complete. Remove your mask. Cancel. Remove your mask in a safe environment to set up Face ID. Heading. First Face ID. Try again. Try again. Dimmed. Position your face within the frame. Move iPhone a little lower. Little lower, okay. One face near right edge. Near top right Agak edge. ribet ya. Move iPhone a little higher. Little higher sekarang. Move iPhone a little lower. Little lower. Coba. Near right edge. Near top right edge. 12% completed. 20, 38, Yeah, like it. 50, 6, 7, 88, 100% Yeah, Nah, bisa completed. juga akhirnya. Face ID is now set up. Oke, set up. You can add different pairs of glasses to use with Face ID and a mask in settings. Wah, bahkan bisa ini ya kalau pakai kacamata atau apa. Nih mungkin buat temen-temen yang kalau yang netra, yang totally blind, yang terus ada yang pakai kacamata hitam gitu ya, atau sunglasses, bisa juga pakai ini, ternyata keren. Second Face ID scan complete. Oke, Continue. oke, continue. Alert. Face ID and voiceover. Face ID has been set up to verify your identity but does not require you to look at iPhone to what face there, like authenticate. Oke. This can be changed in Face ID and passcode settings. Oke, jadi karena kita mengaktifkan voiceover di sini kan harusnya itu ketika pakai Face ID itu harus sambil ngelihat ke layar ya. Tapi ini sekarang karena pakai voiceover dan dia tahu kalau dia yang netra nggak bisa lihat ke layar, jadi nggak perlu harus matanya itu menghadap ke layar Screen gitu. dimmed. Okay. Jadi yang penting kelihatan wajahnya ke scan udah oke. Button. Passcode. Create a passcode. Oke, passcode masukin aja apa ya? Passcode 2 1 2 3 1 4 5 6. Oke. Alert. This passcode can be easily guessed. Your passcode will be used to use anywhere. Yes anyway aja karena passwordnya gampangan ya 1 2 3 4 5 6. Tapi udah lah ya. 2 3 4 5 6. Oke. Back in progress. One face near right edge. Restore from apps and data. Choose how you want to transfer apps and data to this Transfer app and iPhone. data. Restore from Mac or PC. Nggak Transfer usah. direct. Move data from app. Don't transfer apps and data. Don't Don't transfer lah ya. Don't Apple ID. transfer. Heading. Ya enak banget pakai yang Pro yang 6,1 inch ya, bisa pakai satu tangan. Use different Apple IDs. Nanti kita for kapan-kapan iCloud and bikin other Apple services. ini ya, Button. bikin Button. perbandingan sama Pro Max ya, 6,7 inch gimana sih Back experience-nya. button next. Dim. Apple ID. Sign in with your Apple ID. Nah, ini masukin Apple ID. Email. Text Saya udah field. punya. Text F D D N M U U H H. Near top right edge. Bentar. Kita sembunyikan dulu ya, jangan denger ya. Wait, pakai ini aja. One face near top right edge. Near right edge. Oke, ini dia masukin Ya, Apple sama ID ya. Kita masukin dulu coba. Oke. Oh iya, tadi juga One face near top right edge. nanti kita tinggal lihat ya kira-kira video ini durasinya berapa lama. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya yang netra itu mau setup sendiri, ternyata bisa dan mungkin agak lama sedikit.
Oke. Next, masukkan passwordnya. One face near right edge. Oh ya, tadi masalah pilih ini ya, pilih cara pengetikan. Dia kan ada beberapa tipe ya. Ada yang standar, ada yang touch typing. Nah, kalau saya itu biasa pakai yang touch typing. Bedanya apa? Kalau yang standar itu kan ketika ketemu huruf atau apa dan kita pengen execute, kita harus tap 2 kali, tek-tek gitu ya. Tapi kalau touch typing, itu ketika ketemu huruf atau yang mau kita ketik, ketika sudah ketemu, dilepas dia langsung execute. Jadi lebih cepat. Cara mengubahnya gimana? Pakai rotor ya. Biasanya pakai rotor tuh dengan 2 jari, kayak di set 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 gitu ya. Kayak di apa ya? 2 jari tapi seperti gerakan memutar ke searah jarum jam gitu ya. Set 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 itu namanya rotor, teman-teman. Oke, sorry. Bentar, salah tadi ya. One face near top right edge. Oke. Near right edge. Oh iya, salah ternyata, lupa. Salah. Salah masukin ini, saya lupa, bukan ini harusnya. One face near right edge. Oke, harusnya bisa. Oke. Sebentar, kita cek jam dulu. Oke, selamat. One face near right edge. Mana nih, nggak mau loginnya lama ya. Oke, coba. One face near Apple right ID. edge. Sign in with the Apple ID. dimazmuharam@icloud.com. Past secure text field is edit. Forgot password or don't. Your Apple ID information is personal data use. Apple ID. Vertical. Learn more at all times. Where you Apple ID done button space G Y your Apple password. Secure. Forgot your app. Used it. Q W Q. Use different. Back. Next. Dimmed. Next. Return. Delete. Return. Apple sign in with your Apple ID to Apple ID. Past. Did not get a back button. Back two-factor authentication. A message with a verification code has been sent to. Okay. If you do not agree, toolbar. Agree. Button. Okay, agree. It may take a few minutes. Dia tadinya kan ngirim itu ya, karena saya pakai akun yang sudah ada, dia kayaknya ngirim ke nomor HP tadi kayaknya, SMS. It may take a few minutes. Oke, dia lagi setup. In progress. It may take passcode. 0 of 6 values entered. Masukin passcode-nya lagi. Double tap to edit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Okay. Enter the passcode you used to unlock the iPhone at alert. Enter passcode for other iPhone. Enter the passcode for your other iPhone. Not the OK button. Oh, ternyata dia minta dimasukin passcode
di iPhone yang lain ya, yang tadi saya pakai itunya. Saya pakai apa namanya? Apple ID-nya. Sebentar. Ini saya pakai ini ya, pakai AirPods, Ear ya, bukan AirPods. Oke, sebentar. One place near right edge. Near top right edge. Apps and data. Oh, Don't jadi dia transfer minta apps and data. Collapsed. bisa transfer app and data dari akun yang lain tadi ya yang kita pakai. Settings, continue, customize, Continue aja, continue. nggak usah lah. Keep your iPhone up to date. Get the latest features, security and improvements automatically. Oke, dia minta Continue, continue. itu ya. Itu suruh keep update. Photo of person using Face ID with Apple Pay. Oke. Image. Apple Pay. Apple Head, Pay. credit. Card related, continue. Nah, karena di Button. Australia ini support Apple Pay, jadi bisa masukin kartu debit kita, tapi ini nanti aja lah Set ya. up later, set up Tetap later, later. set up later in wallet. Kalau di Indonesia sayangnya belum bisa ya. Keychain. Heading. Terus ada apa nih? iCloud Keep the Keychain. iCloud keychain. Oke. Keep the passwords and credit Please card don't like it. information you save secure and up to date on the devices you approve. Nah, Keychain ini buat Information in your keychain is encrypted and cannot be read by Apple. ya, ini buat aplikasi buat nyimpen password ya. Jadi kalau teman-teman banyak password di berbagai layanan, itu bisa disimpan di sini dan ini dia bilang si Apple katanya aman gitu ya. About iCloud keychain and continue. Continue Don't use aja. iCloud don't use Kita continue aja. Continue. Kalau mau dipilih nggak dipakai juga bisa Improve ya. Siri and dictation. Nah, improve Heading. Siri and dictation. Help improve Siri and dictation by allowing Apple to store and review audio interactions with Siri, dictation and translate on this iPhone, and on any connected Apple Watch, HomePod or Siri-enabled accessory. Oke. About improve Siri and dictation. Ya pokoknya intinya buat improve Siri, dia minta untuk Apple tuh bisa ngerekam suara atau interaksi kita sama Siri ya. Not now. Not now aja. Not now. One place near right edge. iPhone Analytics. Okay. Heading. Help Apple improve its products and services by allowing analytics of usage data from your Nah, iPhone. dia minta bahwa Change your decision later in oke, settings. minta akses buat dia All bisa data is collected akses using privacy-preserving techniques such as differential privacy and is not associated ya with untuk your akses kegiatan kita di iPhone ya, untuk analitik dia untuk improving Apple. about device Kalau and mau share bisa Apple. di share, kalau Don't enggak share. ya don't Don't share aja sih, Button. don't share biasanya. Display zoom. One place near right edge. Heading. Oke. Choose how you would like to view iPhone. Zoom shows larger text and controls. Standard fits more on screen. Nah, You dia can change this at any time. mau pakai zoom atau enggak ya? Mungkin ini buat yang low Selected, vision ya. zoomed. Continue, zoom, selected, standard. Standard aja, nggak usah. Continue. Continue. Emergency SOS. Emergency Heading. SOS. iPhone is ready to help in an emergency. Press and hold for emergency SOS. Press and hold the One place side near right button edge. and either volume button to make an emergency call. Oh gitu. Jadi Press and hold for emergency SOS. Press and hold the side button and either volume button to make an emergency call. oke, jadi kalau misalnya mau hubungin itu SOS atau 911 lah ya, kalau di sini sih nomornya 000, itu emergency tinggal tekan ini aja, tombol power, side button sama salah satu tombol volume. Tapi ini kan juga salah satu fitur yang di iPhone 14 ini ya, yang crash detection One ya. place near right edge. Coba. Crash detection. Nah, itu crash detection if ya. iPhone detects a severe car crash, it will automatically try to call emergency services. Nah, kalau misalnya kecelakaan kan, nauzubillah min zalik, itu dia bisa langsung otomatis tanpa kita perlu tadi tekan side button atau volume button ya. Coming spring 2022, emergency SOS via satellite. When available in selected countries, iPhone can try to text emergency services via One place near right satellite if it can connect to mobile data. Nah, itu yang fitur ke satelit ya. Tapi baru ada di spring 2022 nih harus Crashed coming spring 2022. Iya, spring udah kemarin kan? Via satellite.
When available in selected Ada country, harusnya. safety features may share your location when your device calls or you text emergency services. Your emergency contacts Itulah ya. may also continue. Button. Bisa nge-share lokasi kita dan lain-lain. Welcome to iPhone. Oke, welcome to iPhone. Swipe up to get started. Swipe up to get started. Swipe up to get Coba started. ke atas. Weather. Yes. Sydney, 22 degrees Celsius. Masuk, man. Calendar. Weather. Sydney, FaceTime. Calendar. Oke. Photo. App Store. Kita lihat ada apa aja di setting ya. One new item. Search. Dimmest mute. Finish set. Airplane mode. Finish set. Airplane mode. Wi-Fi. Bluetooth. Mobile. Notification. Sounds and hand. Kita lihat Focus. di Screen type. General. Control. General. General. Button. About. Software up. About. Button. About. Name. Dimmest General. About. Heading. iOS version 16.0 28357. Model name iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro ya. Model number serial number 7-day complement songs 0. Oke. Home settings page 1. Nah, itu sih teman-teman. Jadi kita sudah berhasil 3:13 setup PM. iPhone-nya. Double tap to Terus ini tampangnya sama persis ya kayak Double tap to open. iPhone 13 Pro ya. Pinggirannya juga enak, kayaknya stainless nih, besi berasa adem-adem gitu. Belakangnya juga nggak licin dan kalau di tangan saya sih merasa enak banget ya untuk. Terus juga posisi ininya nih, volume dan ini juga sama nih seperti di 13. Dia tidak terlalu tinggi atau mungkin malah agak lebih ke bawah ya. Terus kita coba compare deh. Soalnya iPhone 13 Pro saya lagi dipakai buat ngerekam ini. Nah, dia tapi enak sih posisinya tuh kan. Pas banget di jempol, nggak terlalu tinggi ke atas. Untuk tombol side buttonnya, terus juga volumenya juga ini pas banget. Terus tombol ininya nih buat gitu, buat mute unmute-nya juga enak juga. Kamera di sini ukuran pas. Kalau buat di saya sih masih bisa ngetik pakai satu jari ya, pakai jempol ini bisa, enak juga, enteng, nggak terlalu berat kayak yang Pro Max ya. Terus masalah yang di atas ini si Dynamic Island ini kayak gimana ya? Coba teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada yang berubah nggak? Tapi di sini, nah, harusnya sih tuh kayak misalnya kita mau ngecek di atas ya status. 3:14 PM. 3:14 mobile. Phantom 75% battery power. Baterai udah berkurang 5% ya. 3:14 Ini earpiece-nya di atas ya, tipis banget. 4 of 4 mobile. Ya, buat yang netra sih nggak ada ngaruhnya ya si Dynamic Island ya, sama aja sih. Yang jelas untuk ngecek status apa di atas tetap bisa, sama aja. Coba kita cek apa lagi nih ya. Music. In progress. Cancel. In progress. Ya, ini loading dulu. In progress. Get 1 month of free music. Kita hapus aja, nggak usah. Finish setting up. Not now. Okay. Apa nih? Apple Pay is ready to. Apple Pay not now. Jangan dia ngingetin buat. Sydney 20 Oke. calendar. Itu aja mungkin ya. Pokoknya overall sih sama experience-nya dan lebih kencengnya juga ya lancar banget lah ya tuh. Oh ya, kita cek ada Eloquence-nya kah? Apakah beda? Coba ke setting ya. Accessibility, vision, head, voice, zoom, just motion, spot, audio, physical, tab, face up, switch, voice, side, control, Apple TV, keyboards, hearing device, sound record, audio / set, vision, voice, zoom, voiceover, on, voiceover, braille, voiceover, verbose, audio, command, activate, rotor typing, mana speech-nya? verb, voice, braille, speech, speech, voice, salah, kelewat. voice, Karen,
Masih button. pakai Karen Word yang English, Australia coba. Siri, edit, character, edit, headings, contain, heading, English, English, Scotland, English, South Africa, English, UK, UK. Daniel, Eloquence, Wih, ada Eloquence ternyata English, sama. Eddie, Flow, English, Grand, read, action, Selected. Read. Rocco. Sandy. Shelly. English. Backbot English. Kok suaranya agak kurang oke ya? Eloquence. Jamie. Selected. Eloquence. Saya kayak merasa masih lebih enak di 13 Pro Max ya. Jamie. Selected. Eloquence. Apa ada perbedaan speaker kah dengan di versi yang Max? Coba ntar kita bikin komparasi di ini berikutnya ya. Oke, itu aja guys. Yang jelas, ternyata kita bisa kalau misalnya ini buat kamu nih, experience-nya buat yang temen-temen netra bisa setup Apple sendiri, bahkan juga setup Face ID-nya juga sendiri kita bisa, sampai bunyi gini juga bisa. Jadi memang accessible sekali ya buat yang netra, tapi buat kamu yang bukan pengguna fitur accessibility, inilah iPhone 14 Pro. Ya, the new one, the legendary one. Dan kayak gini tampangnya, warnanya juga harusnya oke ya. Harusnya oke nih hero color-nya yang sekarang. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe ya. Dan kalau misalnya kamu ada request, mau fitur apa nih yang kita kepoin berikutnya, mau kita cek accessibility-nya, silakan di kolom komentar ya. Kayak gitu. Oke, thank you for watching. Dimas is signing out and see ya.